نقف مع الآيات التي تليت من سورة يوسف لعل الله عز وجل أن ينفعنا بها. قال الله عز وجل: ألف لام را. هذه أرجح الأقوال فيها أنها من الحروف المقطعة، والله عز وجل أنزلها ليتحدى بها العرب أن يأتوا بمثله، فأتوا بسورة من مثله. Ya, setelah Syekh membuka dengan muqaddimah, ya alhamdulillah insyaallah kita akan mentadaburi sejenak bersama ayat-ayat dari surat Yusuf, yang semoga Allah memberikan manfaat dari tadabbur surat ini. Yang kemudian beliau mengawali dengan awal dari surat Yusuf, Alif Lam Ra, yang ini sejatinya para ulama khilaf bagaimana tentang maknanya dan juga tafsirnya. Akan tetapi yang lebih tepat ini adalah huruf muqatta'ah, yakni huruf yang putusan atau pecahan dari huruf-huruf hijaiyah, yang maknanya adalah intinya litahadil Arab, untuk menantang bangsa Arab, yang ini adalah huruf-huruf bahasa mereka sendiri, apakah mereka mampu mendatangkan yang semisal dengan Quran ini atau tidak. ثم قال سبحانه وتعالى: تلك آيات الكتاب المبين. وفيه إشارة إلى الآيات التي ستتلى، أي هذه آيات القرآن الكتاب الذي أنزله الله عز وجل تبيانا لكل شيء. Kemudian dilanjutkan tilka ayatul kitabil mubin, yaitulah ayat-ayat dari Alkitab Al-Quran yang Al-Mubin, yang jelas. Ini merupakan isyarat dari ayat-ayat Al-Quran itu sendiri, yang ayat Al-Quran itu adalah tibyanan likulli syai', dia penjelas segala sesuatu. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Arabi wa kharaja min al-Arabi. والكتاب الذي أنزل لابد أن يكون بلغة العرب، لأن العرب في ذلك الوقت كانوا فصحاء أدباء، فالله عز وجل يتحداهم بكتاب كتاب أفصح شيء، ليس من أفصح بل أفصح شيء، وهو القرآن الكريم، كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، تكلم به الله جل وعلا حقيقة على جبريل، وتكلم به جبريل حقيقة على محمد عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. له نزولان القرآن، نزول من السماء السابعة إلى السماء الدنيا بيت العزى كاملا جملة واحدة، ثم نزوله من السماء الدنيا من بيت العزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم والأمة حسب الوقائع والأحداث في 23 سنة. Kemudian beliau melanjutkan ayat yang selanjutnya, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran Arabiyyan, dengan bahasa Arab, agar kalian memahaminya. Maka Nabi SAW adalah orang Arab, dan beliau keluar di tengah-tengah bangsa Arab, dan Al-Quran ini, Alkitab ini pun dengan bahasa Arab. Yang Al-Quran ini turun di tengah-tengah bangsa Arab yang ketika itu mereka berada dalam puncak kemajuan bahasa. Orang Arab adalah orang-orang yang fasih, orang yang fasih, mereka bahkan terkenal dengan kefasihannya. Maka Al-Quran ini turun dengan bahasa yang paling fasih. Dengan bahasa yang paling fasih, mengapa demikian? Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman dengan Quran ini secara hakiki. Allah yang betul-betul yang memfirmankannya kepada Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril alaihissalam betul-betul membacakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian Al-Quran ini turun dengan dua fase. Fase pertama adalah turun seketika langsung dari Allah, dari Jibril ke langit dunia. Ke langit dunia sekali turun. Kemudian dari langit dunia, dari Baitul Izzah, dia
turun kepada Nabi SAW secara berangsur-angsur tergantung pada ya kondisi dan situasi yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل وسلم. ما الحكمة يأتينا سؤال ما الحكمة من نزول القرآن منجما أي مفرقا؟ لماذا لم ينزل دفعة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الكلام وهذا السؤال سألوه العرب، قالوا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة. الله عز وجل يقول ماذا يرد عليهم؟ يقول كذلك لنثبت به فؤادك. إذن الحكمة من تنزيل القرآن منجما حسب الوقائع والأحداث لتثبيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسهولة لتثبيته صلى الله عليه وسلم وسهولة قراءته. Ya, kiranya apa hikmah dari turunnya Quran secara berangsur-angsur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu turun ya tidak hanya sekali turun, akan tetapi beberapa ayat, ya beberapa salah satu surat. Ya maka Allah sebutkan ya hikmahnya sekaligus dengan pertanyaan orang-orang Arab. Ya kenapa Quran tidak diturunkan secara langsung? Maka Allah turunkan ya waqalu laula nuzila alaihi alquranu jumlatan wahidah. Yang mereka berkata kenapa Quran ini tidak turun sekali turun saja? Maka Allah jawab kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Ya demikian ya turunnya berangsur-angsur ya supaya lebih menguatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami bacakan secara tartil. Ya maka tujuannya adalah lebih menguatkan hati Nabi SAW, sehingga ada masalah dikuatkan hati Nabi SAW, ada lagi kemudian dikuatkan lagi hati Nabi SAW dalam dakwahnya, dan juga mempermudah bacaan karena dia tidak langsung banyak ya, akan tetapi sedikit demi sedikit hafal mungkin mempermudah Nabi SAW dan juga para sahabat dalam menerima Quran tersebut. يا إخوة ويا أخوات القصة لها وقعها في النفوس، ولذلك الله عز وجل استعملها في كتابه الكريم، وذكر هنا قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي سنبين لك أحسن القصص، وهي قصة يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم في القرآن الذي أنزل عليك بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ليس المراد به الغفلة عن الحق، وإنما عدم العلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ولكن الله علمه، سبحان من علمه. Ya kemudian dilanjutkan ayat nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Ya, kami mengkisahkan kepada engkau wahai Muhammad ahsanal qasas, sebaik-baik kisah, yakni kisah dari Quran, yakni kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Wa in kunta min qablihi la minal ghafilin, yang engkau ya dahulu sebelum turunnya surat Yusuf termasuk ya orang yang lalai. Akan tetapi lalai di sini bukan berarti Nabi SAW lalai dari kebenaran, lalai yang berupa kealpaan, bukan seperti itu. Akan tetapi maksudnya adamul ilm, yakni Nabi SAW sebelumnya tidak mengetahui kisah kejadian sebenarnya ya dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam hingga diturunkan wahyu. هذه القصة هي قصة نبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم وأولاده، وأن لديه ولدان محببان إلى قلبه أشد من البقية، وهما يوسف وشقيقه بنيامين، فهما محببان. ثم بدأت القصة بأن رأى يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم رؤية، رأى أنه ماذا؟ قال يا أبت إني أرى في المنام، قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رأى أن الشمس والقمر يسجدون له و11 كوكبا إخوته ال11، والشمس والقمر المراد بهما ماذا؟ أمه وأبوه. يعقوب والده فطن وفهم هذه الرؤيا،
فقال له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، أي لا تخبر بهذه الرؤيا إخوتك فيحسدوك ثم يبدؤون بالكيد لك والشيطان عدو عظيم. Ya, yang kisah ini adalah kisah dimulai dengan kisah Nabi Yakub alaihissalam, ya, dengan anak-anak beliau. Yang dari sekian anak-anak beliau tersebut, ya, ada 2 anak yang paling beliau cintai, yakni Nabi Yusuf alaihissalam dan juga saudaranya Bunyamin. Yang diawali dengan kisah Nabi Yusuf melihat mimpi. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam melihat, ya, 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Yang ini sebenarnya adalah perumpamaan dari keluarga mereka, perumpamaan dari ayahnya, ibunya dan saudara-saudaranya. Ya, dan Nabi Yusuf, ya, telah paham akan hal ini, maka kemudian mewasiatkan kepada Yusuf, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Ya, jangan kisahkan, jangan ceritakan mimpimu ini. Kenapa? Jangan kabarkan tentang mimpimu ini, sehingga apa? Sehingga nanti mereka hasad, ya, mereka iri dan dengki akan kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf, sehingga kemudian mereka membuat makar. Ya, maka jangan diceritakan. هنا قد يقول قائل يقول رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، يعني يجوز السجود لغير الله. وهنا نقول أن هذا كان أولا في الرؤية، ثانيا في شرعنا لا يجوز السجود إلا لله عز وجل، والله عز وجل قد منع ذلك. لذلك ورد في الحديث عندما سجدت الناقة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قالوا يا رسول الله نحن أحق بالسجود لك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، إذن ممنوع السجود إلا لله عز وجل. Ya, dari kisah mimpi Nabi Yusuf alaihissalam tersebut barangkali, ya, ada yang bertanya-tanya, ya, kalau begitu, ya, boleh, ya, sujud kepada selain Allah, karena dalam kisah yang tersebut, ya, 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepada Nabi Yusuf. Ya, maka dijawab, ya, pertama, ini adalah mimpi. Ya, ini adalah mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kedua, ya, secara hukum asal tidak boleh sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang terlarang sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Ya, seandainya boleh, ya, lafaz hadisnya seperti itu, seandainya boleh aku perintahkan seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Tapi nyatanya Nabi SAW pun, ya, tidak bolehkan, ya, tidak memerintahkan istri sujud kepada suaminya, maka demikian tidak boleh sujud kepada selain Allah. تأملوا هنا يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم فهم رؤية ابنه ومنعه أن يخبر إخوته، وأيضا قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. إذن يعقوب الآن تيقن بأن هذه الرؤيا هي أن يوسف ابنه سيكون نبيا، أن ابنه يوسف سيكون نبيا، فيقول له وكذلك يجتبيك ربك. الاجتباء اللي هو ماذا؟ الاصطفاء والتقريب. يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، يوحي إليه الله عز وجل، وكذلك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك، يكمل النعمة عليك وعلى آل يعقوب، آل يعقوب اللي هم يعقوب وأبناؤه، كما أتمها على أبويك من قبل. أبويه من؟ إبراهيم وإسحاق، جده إسحاق وجد جده إبراهيم، وسمي الأب ويعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم،
عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالله عز وجل قد أكرمهما بالنبوة فقال إن الله سيكرمك بالنبوة ويتم نعمته عليك كما أنعم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. Ya maka ya perhatikan ya perkataan Nabi Yusuf alaihissalam ya dengan ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Yang Nabi Yakub ya telah paham makna dari mimpi tersebut, maka memerintahkan Nabi Yusuf ya agar jangan menceritakannya. Ya wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Ya demikian Allah memilihmu, yakni memilih Nabi Yusuf. Ya al-ijtiba itu maknanya al-istifa, ya memilih ya sebagai nabi. Allah telah pilih Nabi Yusuf alaihissalam itu sebagai nabi. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits, dan nanti Allah akan mengajarkan Nabi Yusuf ya takwil dari mimpi-mimpi yang kelak juga Nabi Yusuf alaihissalam akan diangkat menjadi nabi sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala abawaika min qabl. Ya Allah akan sempurnakan nikmatnya kepadamu sebagaimana Allah sempurnakan nikmat di sini adalah nikmat kenabian. Nikmat kenabian kepada dua ayah sebelummu. Dua ayah di sini maksudnya adalah ayahnya ya ke atas kepada Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Yakub adalah keturunan ya Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Maka Allah sempurnakan nikmat kenabian sebagaimana ya nikmat kenabian sebelumnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak ya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, yakni akan sama-sama diangkat menjadi nabi. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين أي عبر وعظات. في قصة يوسف وقصة إخوته معه فيها عبر وفيها عظات لكل من يبحث عن العبرة والعظة للمتدبرين السائلين الباحثين. فإنه من أراد الاعتبار فليعتبر فيها عبر وعظات. Kemudian Allah berfirman, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin. Ya sungguh telah ada pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam ya tanda-tanda bagi orang yang bertanya. Yakni di dalam kisah Nabi Yusuf ya terdapat banyak pelajaran. Terdapat banyak pelajaran dan juga ya mau'izah bagi orang-orang yang mencari dan menginginkan ya pelajaran untuk mengambil hikmah, maka ada di dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. هو الآن يوسف لم يخبرهم بالرؤية ومع ذلك تأملوا بدأ الحسد وبدأ الكيد، بدأ التدبير وهو من فعل الشيطان. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. قالوا الآن يوسف وأخوه بنيامين مقربين إلى أبينا ونحن 11 بعيدون، لا بد أن نفعل شيء. أولا إن أبانا لفي ضلال مبين. وهذا القول جعلهم يفكرون في أمور هي ستأتي معنا إن شاء الله. Ya kemudian Allah lanjutkan dengan kisah perkataan saudara-saudara Nabi Yusuf yang padahal awalnya Nabi Yusuf tidak sama sekali menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Ya sama sekali tidak diceritakan, tapi tetap saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf. Idz qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalin mubin. Ya mereka berkata, ya Yusuf dan saudaranya itu lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita. Ya padahal kita ya sekelompok lelaki yang kuat. Ya sesungguhnya ayah kita itu berada dalam ya kesalahan yang nyata. Ya yakni mereka sendiri yang mengatakan bahwa ya Yusuf dan saudaranya itu ya lebih didekatkan kepada ayahnya. Ya maka kemudian mereka memikirkan bagaimana caranya untuk membuat makar sebagaimana yang ya Allah lanjutkan dalam Quran.
تأملوا الآن بدأوا في التخطيط الشيطاني اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. اقتلوا يوسف من القتل أو أخرجوه إلى أرض بعيدة تنفردوا بأبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين بعدها تتوبون وتعودون إلى الله عز وجل وتصبحوا صالحين. هذا هو الشيطان عندما يخطط للإنسان في المعصية، يقول له لا بأس افعلها وبعدها تتوب، وهكذا. والإنسان إذا سار في طريق الشيطان سيهلك، وما أدراك أنك ستعود أو ستعيش إلى أن تتوب. فلذلك ينبغي للإنسان ألا يتابع ويتبع خطوات الشيطان. قال الله عز وجل ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Ya, maka kemudian yang muncul rencana-rencana yang itu hakikatnya dari setan. Ya, di antaranya ada ya rencana uqtulu Yusufa, bunuhlah ya si Yusuf alaihissalam. Aw itrahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum, atau buang dia ke negeri yang jauh ya supaya tidak dilihat lagi oleh ayahnya. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin, kemudian setelah ya melakukan kejahatan tersebut, apakah membunuh atau membuangnya, ya maka kita ya sudah taubat jadi saleh ya kemudian dicintai oleh ayahanda. Ya maka ini bisikan-bisikan setan dan rencana-rencana dari setan kepada saudara-saudaranya. Ya padahal ya siapa yang tahu, barangkali mereka bahkan mati sebelum sempat bertobat. Ya dan demikian tipu daya setan itu ya tipu dayanya dia menghiasi maksiat. Yang menghiasi maksiat, maka tidak diperbolehkan mengikuti langkah-langkah setan ya walau sekecil apapun, sebagaimana yang Allah ya ingatkan di ayat yang lain, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. هم الآن في مؤتمر شيطاني، وهذه الفكرة الأولى فكرة القتل. وقال آخر، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، أي لا تقتلوه ولكن ارموه في البئر في غيابة الجب. الجب هو الحفرة من الأرض، بئر من الأرض بدون بناء، فرق بين البئر والجب. الجب هو الحفرة في الأرض بئر بدون بناء عليها، وأما البئر فهو صاحب البناء. قال لا تقتلوه وإنما خذوه معكم وارموه في إحدى الحفر التي في الأرض فإذا جاءوا ناس يأخذونه. فاستحسنوا هذه الفكرة وبدأوا مراودة أبيهم عليه. Ya maka dimulailah rapat setan tersebut. Kemudian keluar usulan-usulan apa yang kiranya akan dilakukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Usulan yang pertama ya adalah membunuhnya. Uqtulu Yusuf, ya bunuhlah si Yusuf. Ya akan tetapi mereka kemudian ya tidak mengambil jalan tersebut. Usulan yang kedua ya awitrahuhu arda, atau buang dia ke negeri. Ya yakni kemudian mereka ya melempar Nabi Yusuf alaihissalam fi ghayabatil jub, ya ke dalam al-jub. Al-jub itu beda dengan sumur. Ya kalau sumur itu dia ada bentuk bangunannya, dibangun. Ya biasanya di batu. Nah, itu namanya al-bi'r kalau dalam bahasa Arab. Sumur, ada bangunannya, bahkan mungkin ada embernya. Sedangkan al-jub itu adalah lubang. Lubang tanpa bangunan, ya tanpa ya dibentuk sama sekali, seperti lubang alami. Lempar saja Yusuf ke situ. Nanti kalaulah diambil orang, ya biar diambil orang, kemudian dia hilang pergi jauh. Ya maka Yusuf kemudian diperlakukan seperti itu, dilempar ke al-jub, yakni lubang yang itu ya bukan bangunan manusia. لذلك يا إخوة ويا أخوات إذا دخل الحسد في القلب يفعل الإنسان أي شيء، حتى في أخيه، بل حتى في والده، بل حتى في أمه إذا دخل الحسد، حتى في أولاده. فالحسد عظيم ونار تلتهب في الصدر،
بل الحاسد أول ما يعتدي على الله جل وعلا. طيب قد يأتينا سؤال: هل الحسد موجود في نفس كل إنسان؟ لقول الله عز وجل: ومن شر حاسد إذا حسد. نقول نعم، الحسد موجود في قلب كل إنسان، ولكن الكريم يكبته ويمنعه واللئيم يخرجه. Ya, maka di sini ada pelajaran ya bahaya hasad, bahaya iri dengki. Ya, iri dan dengki itu sangat berbahaya. Ya, bahkan begitu bahayanya penyakit hasad, iri dengki ini, ya orang yang terkena penyakit hati ini tidak segan-segan untuk melukai orang lain, bahkan saudaranya sendiri, bahkan kadang yang melukai ayahnya sendiri atau ibunya sendiri atau kerabatnya sendiri. Orang yang sudah terjangkit penyakit hasad. Ya, dan orang yang hasad ini hakikatnya mereka ya zalim dan melampaui batas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka tidak ridha akan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan penyakit hasad ini apakah dia ya semua manusia bisa terkena? Ya, jawabannya semua manusia bisa terkena penyakit ini, tidak lepas satu orang pun. Oleh karena itu, ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berlindung dari penyakit hasad. Ya, min syarri hasidin, dari keburukan orang-orang yang hasad. Ya, semua orang tidak lepas dari penyakit ini, akan tetapi orang yang mulia, orang yang taat kepada Allah, maka kalaulah terkena penyakit hasad, maka dia sembunyikan. Dia sembunyikan, tidak dikeluarkan dalam wujud perkataan atau perbuatan. Adapun orang yang tercela, ya orang yang terlaknat, maka jika dia hasad atau iri dengki, maka dia keluarkan. Dia keluarkan dalam wujud perbuatan. الآن هم بدأوا في مخططهم الشيطاني. قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. يا أبانا لماذا ما تدع يوسف يذهب معنا؟ بدأوا ماذا؟ هنا بدأوا قالوا: وإنا له لناصحون. فيه ماذا؟ فيه ترقيق لقلب أبيهم، أي نحن ننصح له، نحن ننظر الشيء المهم له ونوجهه إليه ونحبه. وعندما يقول لك إنسان: أنا ناصح لك، أي أنا أحب لك الخير، فنحن نحب له الخير يا أبانا. ثم قالوا: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. هناك ناصحون ثم هنا حافظون. بعد النصيحة نحفظه، أرسله معنا، اجعله يجري ويلعب ويمشي ونحن نحفظ له بإذن الله عز وجل. فهنا الأب لم يرتح، لكنه لا يعلم، هذا أمر الله، إذا أراد الله أمرا يأتي به سبحانه وتعالى. والله عز وجل يريد أن يبتلي نبي الله يعقوب ويبتلي نبي الله يوسف عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. Ya, maka dimulai ya rencana-rencana jahat kepada Nabi Yusuf alaihissalam dari saudara-saudaranya. Ya, maka mereka merayu ayahnya. Ya abana, mana fil awal? Ya abana, malaka la ta'manna ala Yusuf. Ya, mengapa engkau tidak percaya kami untuk ya pergi dengan Yusuf? Dan mereka bahkan yang ibaratnya merayu dengan kalimat yang manis. Inna lahu lanasihun. Sesungguhnya kami itu orang yang tulus, ya, mencintai Nabi Yusuf sebagaimana ayahnya mencintai Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, dan pujian lagi kembali lagi dilontarkan dengan kata-kata yang manis. Arsilu ma'ana Yusuf, arsilu ma'ana ya yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Ya, biarkan Yusuf pergi supaya dia bisa main, supaya dia bisa bermain-main, bersenang-senang. Ditambah lagi wa inna lahu lahafidhun, ya kita pasti akan menjaga Nabi Yusuf. Jadi mereka merayu ya ayahnya dengan kata-kata yang manis. Yang sebenarnya Nabi Ya'qub alaihissalam itu tidak tenang. Ya, tidak tenang untuk melepaskan Nabi Yusuf alaihissalam, akan tetapi ini termasuk dari iradah kauniyah Allah yang memang Allah ingin ya memberikan ujian
baik itu kepada Nabi Yakub maupun kepada Nabi Yusuf alaihissalam, maka kemudian Nabi Yusuf pun pergi. هنا الأب لم يرتح لقولهم ولكنه لا يعلم قال إنه ليحزنني أن تذهبوا به أحزن على فراقه ثم قال وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. الآن أشعل في رؤوسهم قصة أكل الذئب. هم كانوا غائبة الفكرة هذه عنهم الذئب، على أنهم يقولون أكله الذئب بعد ذلك. قال ويحزنني أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. الآن بدوا يقولون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة جماعة كثيرون إن إذا لخاسرون، خسران عظيم، ما لا يمكن يأكله الذئب ونحن موجودون، لكن أرسله معنا اجعله يلعب ويرفه عن نفسه. وهذا سبحان الله العظيم الإنسان إذا استسلم لأفكار الشيطان يبدأ الشيطان يملي عليه في الأفكار والمفاسد حتى يقع في الجرائم. Aslinya sang ayah Nabi Yakub alaihissalam tetap tidak tenang. Ya inni la yahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Ya sebenarnya ya saya sedih kalau Nabi Yusuf itu pergi. Ya dan saya khawatir nanti dia dimakan serigala. Sebenarnya saudara-saudaranya itu tadinya tidak kepikiran ya alasan dimakan serigala. Ya, maka kemudian mereka tetap merayu ya kalau Nabi Yusuf dimakan serigala wa nahnu usbah inna idzal khasirun. Ya Mas, mana mungkin Nabi Yusuf dimakan serigala sedangkan kita adalah ya segolongan lelaki yang kuat. Kalau bisa dimakan maka kita sungguh merugi. Ya, insyaallah itu tidak akan dimakan kata mereka kepada Nabi kepada Nabi Yakub alaihissalam. هنا الآن ظفروا بما يريدون وذهبوا به، فلما ذهبوا به وأجمعوا اتفقوا إجماعا على أن يجعلوه في غيابة الجب. يوسف طبعا تكلم أهل التفسير في كم كان عمره ولا يهمنا، لأنه منهم من قال 5 سنين ومنهم من قال 6 سنين ومنهم من قال 8 وغير ذلك، لكنه صغير. فذهبوا به. الله عز وجل أوحى إلى يوسف وأخبره بخبرهم الذي سيفعلونه معه وهم لا يشعرون. الله عز وجل يقول فلما ذهبوا به وأجمعوا يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. دون أن يشعرون الله عز وجل أوحى إلى يوسف فأخبرهم، فوضعوه في الجب. صغير كان يمسك في الدلاء ويمسك في الجدر في الأرض وهم يضربون يديه. ينظر الحسد يصل بالإنسان إلى أنه ماذا يفعل، فكانوا يضربون يديه حتى يقع وهو يمسك من الخوف، وهم يضربون يديه حتى وقع في أسفل الجب. هل ذهبوا؟ لم يذهبوا، جلسوا بعيدا يرقبون هل يخرج وإلا ماذا، فلم يخرج وإنما جاءت سيارة. Ya. Dan mereka berhasil yang melakukan apa yang mereka inginkan, yakni mereka berhasil pergi membawa Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, dan mereka sepakat untuk yang melempar Yusuf ke lubang. Yang ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam masih kecil. Ya, khilaf para ulama berapa umurnya, apakah itu 5 tahun atau 6 tahun atau 7 tahun. Ya khilaf, tapi ini ya khilaf yang tidak terlalu penting. Intinya Nabi Yusuf alaihissalam ketika itu masih kecil. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala sejatinya telah memberitahukan ya perbuatan apa yang akan dilakukan oleh saudara-saudaranya tersebut. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam sudah mulai diberi ilham ketika masih kecilnya tersebut. Latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Allah telah kabarkan kepada Nabi Yusuf tentang perbuatan mereka sedangkan mereka tidak menyadarinya. Ya, dan kemudian mereka lempar Nabi Yusuf alaihissalam, yang Nabi Yusuf ya dalam sebagian riwayat, ya bukan potongan Quran tapi ya sebagian riwayat disebutkan bahwa Nabi Yusuf sempat berpegang dengan embernya,
itu lubang tetap lubang air, walaupun tidak ada bangunan, tapi lubang untuk air ada, embernya. Nabi Yusuf sempat berpegangan, mereka pukul tangannya Nabi Yusuf sehingga dia terjatuh. Ya, lihat ya begitu jahatnya saudara-saudaranya. Bahkan ketika sudah melempar pun mereka tidak langsung pergi, ditunggu dulu, kalau keluar nanti dimasukkan lagi, ditunggu dulu sampai kemudian ya Nabi Yusuf alaihissalam diambil oleh rombongan kafilah yang lewat. بعد ذلك بعد أن فعلوا فعلتهم ونفذوا خطتهم عادوا إلى أبيهم في وقت العشاء يبكون يظهرون البكاء والحزن. وماذا جاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا تأمل إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. ذهبنا نستبق بالرمي بالنصل بالرمح والجري وتركنا يوسف عند ثيابنا فأكله الذئب. تأمل الآن هم يكذبون أنفسهم بأنفسهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ولذلك دائما الكاذب يظهر كذبه ولو خطط ولو حرص الله عز وجل يظهره. قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ثم ماذا من كذبهم أنهم جاءوا بقميص يوسف وعليه دم كذب. الآن لو أكله الذئب القميص سيتقطع ويتمزق، لم يتمزق. فعرف يعقوب عليه الصلاة والسلام أنه تدبير منهم وأن أنفسهم سولت لهم أمر. Ya, setelah mereka melakukan ya perbuatan jahat mereka, kemudian mereka ya kembali ke ayahnya. Ya, faja'u ila abihim isya'an yabkun. Mereka datang itu bahkan sambil pura-pura menangis. Ya, seolah mereka sedih ya akan hilangnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, kemudian mereka beralasan, ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa akalahu dhib. Ya wahai ayah, ya kita pergi kemudian kita ya berlomba lari, kemudian Nabi Yusuf ya di sekitar barang bawaan dan kemudian dia dimakan serigala. Ya, mereka beralasan bahwa Nabi Yusuf dimakan serigala. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Ya, engkau tidak akan percaya walaupun kami jujur. Ya, demikian orang yang bohong itu seperti itu. Orang yang bohong dia selalu mencari-cari alasan, tapi dia pasti akan ketahuan. Ya, pasti akan ketahuan. Waja'u bidamin kadzib. Mereka datang membawa darah yang dusta. Yani waja'u biqamisihi bidamin kadzib. Mereka datang membawa bajunya Nabi Yusuf dilempar darah palsu. Ya, kalau normal dimakan serigala, ya bajunya pasti sobek. Ya, tapi ini bajunya tidak sobek sama sekali, ada darah tapi tidak sobek. Ya, mana ada serigala makan seperti itu. Wah, makan orang bajunya tidak sobek. Ya, maka Nabi Yusuf sebenarnya sudah tahu ini bohong. Ya, ini bohong, tapi Nabi Yaqub alaihissalam ya beliau hanya bersabar. Huna Yaqub alaihi salatu wassalam عندما رأى القميص وعليه الدم ولكنه لم يكن ممزقا، وهذا لا يكون من الذئب، لأن الذئب إذا عدا على إنسان قد تمزق ملابسه وظهر هذا الأمر، فقال بل سولت لكم أنفسكم، أنا أعلم أنه لن يأكله ما أكله الذئب، ولكن فعلتم أمرا وسولت لكم أنفسكم الأمارة بالسوء أمرا، ولكن حالي أني ماذا أفوض أمري إلى الله عز وجل، بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. أني أصبر، والصبر من شيم أهل الإيمان، والمؤمن مبتلى، وهذا من أول الابتلاءات، فصبر جميل. قال فصبر جميل، الصبر الجميل الذي يكون بدون تسخط وبرضا على ما ابتلاك الله عز وجل، أن تصبر وأنت راض
بما ابتلاك الله عز وجل وتحمد الله عز وجل وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. Nabi Yakub alaihissalam ya ketika melihat ya bajunya Nabi Yusuf yang katanya dimakan serigala, ya maka beliau sebenarnya sudah tahu ya bahwa ini ya kebohongan belaka, bukan dimakan serigala. Ya kenapa? Karena terlihat bahwa bajunya itu tidak sobek sama sekali. Nabi Yakub sudah tahu. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Ya ini mah kalian saja yang telah dikuasai ya untuk melakukan hal-hal yang buruk. Ya Nabi Yakub sejatinya sudah tahu. Ya tapi akan tetapi beliau bersabar ya dan mengembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasabrun jamil. Ya maka bagiku adalah ya kesabaran yang indah. Sabrun jamil, apa makna sabrun jamil? Sabrun jamil itu adalah kesabaran yang bagus tanpa marah-marah. Ya bukan sabar tapi sambil ngamuk-ngamuk, tidak. Tapi kesabaran yang tanpa marah-marah dan juga disertai keridhaan akan takdir Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui bahwa semuanya itu dengan takdir Allah. والله المستعان على ما تصفون. بعد الصبر أستعين بالله على هذا الابتلاء وأحتسب على الله عز وجل وأفوض أمري إلى الله جل وعلا حيث ذكرها في آخر الآيات وأعلم من الله ما لا تعلمون، أي أعلم أن هذا ابتلاء وأن الله عز وجل يبتلي الإنسان على قدر دينه. ثم بعد ذلك قال تعالى وجاءت سيارة، السيارة القافلة تسير، وجاءت قافلة فجلسوا عند الجب، كانت القوافل إذا يعرفون في مكان هناك بئر فيرسلون واردهم أي أحد غلمانهم يرد الجب أو البئر ويأتي لهم بماء. فعندما جاء على الجب ورمى الدلو تعلق فيه يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فعندما رفعه قال يا بشرى هذا غلام. الآن قال يا بشرى فرحا هذا غلام، ثم مع ذلك قال وأسروه بضاعة، أي أنهم باعوه بابتذال وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. الله يعلم ما يعملونه من الابتذال ليوسف وبيعه في العبيد وغير ذلك. Ya, kemudian ya masih di antara perkataan Nabi Yakub alaihissalam, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Ya setelah bersabar, ya maka beliau hanya mengembalikan segala perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, dan memang Allah Subhanahu wa taala itu menguji hamba ya sesuai kadar agamanya. Orang yang agamanya kuat itu diberi ujian yang kuat. Ya orang yang agamanya lemah dia ujiannya juga lemah. Ya waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwah. Ya kemudian kisah selanjutnya datang sayyarah. Sayyarah di sini bukan mobil itu ya, bukan mobil bahasa modern, bukan. Tapi sayyarah di sini qafilah. Ya, qafilatus safar. Dia rombongan musafir, rombongan orang yang berjalan. Ya, fa arsalu waridahum, kemudian yang mengutus ya anak buahnya atau budaknya. Memang biasa rombongan safar itu ketika mereka mendapati sumur ada air, ya maka mereka utus budak untuk mengambil air karena ya lelahnya safar. Maka ketika mereka utus ya didapati Nabi Yusuf alaihissalam bergantungan dengan embernya. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam bergelantungan dengan embernya, maka kemudian dikabari kepada rombongan safar, qala ya busyra hadza gulam. Ya ibaratnya ini dapat lagi kabar gembira, dapat budak gratis lah. Dapat budak baru gratis. Ya biasanya budak kan perlu beli, bayar. Ini dapatnya gratis. Hadza gulam wa asarruhu bidha'ata wallahu alimun bima ya'malun. Ya, dan mereka merahasiakan menjadikan Nabi Yusuf sebagai budak dagangan.
Ya, mereka rombongan tersebut menjadikan Yusuf sebagai budak dagangan, ya, dan Allah Maha mengetahui atas perbuatan mereka yang kemudian Nabi Yusuf dijual. نقف أطل عليهم طيب كما تريد لا ننتهي فقط من هذه الصفحة. قال تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. تأملوا يا إخوة، الله عز وجل يصنع ليوسف أمر، لا تظنون أن الله عز وجل إذا أراد أمرا تركه، لا، الله يصنع يوسف على يده مع ما فعل به من الابتلاء وأنهم باعوه بثمن زهيد، إلا أن الله عز وجل أكرمه. وقال الذي اشتراه من مصر، عزيز مصر الذي اشتراه، أكرمي مثواه. قال لزوجته، طبعا عزيز مصر لم ينجب، ما أنجب، ما عنده ذرية، فقال لها لزوجته أكرمي مثواه أحسني له عسى أن ينفعنا يخدمنا أو نتخذه ولدا لنا يصبح ولدا لنا. الله عز وجل يقول وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. الآن عزيز مصر هذا تحت الملك مباشرة، يعني تأمل الله عز وجل كيف يوسف يمر بابتلاءات ثم يجعله في بيت وزير الملك والذي عنده الخزائن كوزير المالية الآن، الذي عنده خزائن الأرض، ويكرمه ويقول لزوجته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو يكون لنا ولدا. والله عز وجل يقول وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الحديث والله غالب على أمره. الله إذا أراد شيئا فعله والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ya, kemudian berlanjut kisahnya. Wasyarahu bithamanin bakhsin darahima ma'dudati wa kanu fihi minaz zahidin. Mereka menjual Nabi Yusuf, dijualnya dengan harga yang murah, ya, karena dapatnya pun boleh gratis, ya, dijual dengan harga yang murah dan mereka memang, ya, tidak butuh kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kemudian dijual ternyata yang membelinya adalah Azizu Misra, dia adalah pembesar atau kalau bahasa sekarangnya menteri di negeri Mesir. Kemudian dibeli oleh menteri di negeri Mesir tersebut yang memang, ya, dia dengan istrinya itu belum memiliki anak, kemudian berpesan kepada istrinya akrimi mathwah, ya, muliakan ini, ya, anak ini yang baru kita dapati, asa yanfa'na aw nattakhidahu walada, barangkali dia nanti bermanfaat atau mungkin kita angkat jadi anak. Dan demikian Nabi Yusuf alaihissalam setelah beliau mendapatkan, ya, cobaan, justru maka Allah pindahkan, Allah atur Nabi Yusuf tinggal di kerajaan, ya, di kerajaan, ya, diangkat anak, ya, oleh yang menteri apa ya, menteri keuangan lah, anggaplah menteri keuangan Mesir, ya, ketika itu. Dan Allah wallahu ghalibun ala amrihi, Allah memang, ya, pasti menang, Allah maha menguasai, ya, mengatur segala sesuatu, ya, atas, ya, segala macam urusan. Yang kemudian Nabi Yusuf alaihissalam, ya, tinggal di kerajaan Mesir. الآن يقول الله عز وجل ولما بلغ أشده أي بلغ 40 سنة، والأشد 40، قال الله عز وجل في آية حتى إذا بلغ 40 سنة وبلغ أشده، فلما بلغ أشده أي بلغ 40 سنة آتيناه حكما وعلما، أوحى الله عز وجل إليه وكذلك نجزي المحسنين. لكن هناك ابتلاء آخر سيأتي لنبي الله يوسف، هذا بإذن الله عز وجل سيكون في لقائنا غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. 40 سنة. Kemudian, ya, Nabi Yusuf alaihissalam, ya, besar di kerajaan Mesir. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Ya, ketika Nabi Yusuf, ya, mencapai usia yang matang, ya, ada berbagai macam perbedaan riwayat, akan tetapi sebagian riwayat menyebutkan sampai usia 40 tahun. Ya, atainahu hukma wa ilma, ya, kami berikan kepada Nabi Yusuf, ya, hikmah dan juga ilmu.
Ya, dan kemudian Nabi Yusuf ya ada ujian yang lain yang insyaallah ya ujian-ujian lainnya kita akan bahas ya pada pertemuan yang selanjutnya. نكتفي بهذا أطلنا عليهم كثيرا. Barangkali ada yang ditanyakan, silahkan. عندهم أسئلة شيء؟ عندهم أسئلة؟ Silahkan kalau yang tanyakan. Assalamualaikum Syekh. Mungkin agak masih ke depannya, mungkin nanti Syekh akan menceritakan ketika Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israelnya kemarin juga mereka membawa jenazahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Pertanyaan saya adalah, apakah selain kuburan dari Rasulullah SAW, kita tahu kuburan-kuburan Nabi yang lainnya juga jelas sahih ada di mananya? Ketika Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel, kemudian mereka juga membawa jenazahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ada di kisahnya Khalid Basalamah, Syafiq Basalamah, menjelaskan itu. Kemudian nanti jenazahnya dibawa, nanti ceritanya panjang dari seorang perempuan tua yang memberitahu itu di doa. Yang saya tanyakan adalah, apakah kuburan-kuburan Nabi yang lain jelas seperti kuburan Rasulullah SAW atau tidak diketahui? قال بأنه ذكر في القصة بأن نبي يوشع بن نون عليه السلام لما جاءوا ببني إسرائيل جاءوا بجثة يوسف وحملوه لا أدري ودفنوه. هل كل قبر نبي واضح ظاهر أم لا؟ من أين جاء بهذا الكلام؟ جاء من قصة داعية. Mereka tanya, dari mana kisahnya itu? Saya juga baru dengar soal. أحيانا هذه من الإسرائيليات لا تصدق، والله عز وجل يخفي قبور الأنبياء لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبر عن قبر موسى قال: وهو عند الكثيب الأحمر ولو كنت هناك يقول لأريتكم إياه. يقول أن الله أخفى على بني إسرائيل لحكمة يعلمها الله عز وجل من إخفاء قبور الأنبياء. الله عز وجل له حكمة في أن يخفي قبور الأنبياء. ما هي الحكمة؟ لا يعلمها إلا الله جل وعلا، ولكن الأنبياء أنفسهم يعرفون قبور الأنبياء. مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول على قبر موسى، يقول عند الكثيب الأحمر في الشام، يقول: ولو كنت هنالك لأريتكم إياه. لكن القراءة في الإسرائيليات وهذا يعني لا تصدق ولا تكذب، هي على 3 أنواع، فمنها ما لا يصدق، ومنها ما لا يكذب، ومنها ما وافق شرعنا نقبله. فهي أحيانا تكون واسعة وذكر وكثير. بعض أهل التفسير يذكرون في الإسرائيليات أمور كثيرة فلا نهتم بها، وليس يعني في هنالك فائدة لنا أن نعرف أين قبر فلان أو قبر فلان، ليس هناك فائدة، إذ لو كان هناك فائدة ما أخفاها الله عز وجل. الكثيب الأحمر رمل مثل جبل رملي. Ya, secara umum Allah itu menyembunyikan kuburan para nabi. Kuburan para nabi itu tidak diketahui. Ini secara umum. Kecuali ya kuburan Nabi Muhammad SAW itu jelas karena dikubur di kamarnya. Ya, tapi secara umum
ya Allah sembunyikan kuburan Nabi karena hikmah, ya karena suatu hikmah. Ya adapun kisah-kisah seperti ini, ya maka zahirnya itu termasuk kisah Israiliyat. Ya kisah Israiliyat itu dari kisah Bani Israel, dari Yahudi Nasrani. Maka riwayat seperti ini ya jangan dipercaya begitu saja. Yang dalam menyikapi kisah-kisah Israiliyat seperti itu ada ya beberapa metode. Ada kalanya itu dibenarkan, ya terutama itu jika sesuai dengan syariat. Ada kalanya itu kita dustakan karena itu jelas bertentangan dengan syariat. Ada yang tidak kita benarkan, tidak pula kita dustakan. Ya kisah Israiliyat yang itu masih belum jelas. Ya intinya secara umum Allah sembunyikan kuburan para nabi yang itu ada hikmahnya. Ya kalaulah ya lebih baik ditampakkan, maka justru lebih afdol ditampakkan. Tapi ternyata Allah rata-rata ya sembunyikan kuburan para nabi karena itu ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada bahasan ulama berapa jarak Mesir dari wilayah Nabi Yakub? Kemudian bangsa yang di Mesir ini berarti berbeda dengan Nabi Yakub ya, karena Nabi Yakub ini asal muasalnya Bani Israel, sehingga terjadi ada nanti kalau dari sejarah ada pengusiran Fir'aun, kasus sejarah Fir'aun demikian. Jadi apakah ada bahasan berapa jarak sehingga kita bisa terbayang begitu perjalanan, kan nanti ada kakaknya kembali ke kerajaan tersebut gitu. Demikian. Jazakumullah khairan. Bangsa dan jarak kampungnya itu kira-kira ada bahasannya enggak? Di Mesir ini yang menguasai bangsa apa? Karena nantinya kan ada rajanya demikian. Kam masafah baina Misra wa baina bait Yaqub alaihissalam, li'annahu dzukira fil qissah haula'i taraddadu baina baitihim wa baina Misra. ثم هذا إذن شعب يعقوب وأسرته يختلف عن شعب مصر، وبالتالي يعني يخرج من مصر في عهد فرعون. الآن يعقوب كانوا في البدو في البادية. ما الذي يدل أنه في البادية؟ في آخر السورة قال يوسف والحمد لله الذي جاء بكم من البدو من القرية من البادية. ومصر قوله البادية قرية لم تذكر وإنما قال من البدو. ثانيا مصر قال أهل التفسير أن مصر هنا لا يراد بها مصر المعروفة، وإنما مصر جزء من الأرض. يقول المصر الفلاني مصر كذا، يقول ما في يعني لا يوجد، يقولها التفسير كلمة يعني لا يعني مصر الموجودة حاليا إلا في قصة فرعون أنه في مصر الموجودة، أما في غيرها فإنه مصر من الأرض أي مكان من الأرض. وعموما سواء كان هذا أو هذا نحن لا نعلم كم المسافة التي كانت من بيت يعقوب إلى مكان عزيز مصر، لكن عموما يبدو أنها يعني ليست بالبعيدة. لماذا؟ لأنهم عندما ذهبوا بقافلتهم، وهذا في آخر السورة، ذهبوا بقافلتهم وقال لهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم أزيد لكم الكيل وغير ذلك، ماذا قال؟ ماذا تركوها عندهم وذهبوا، فقال لفتيانه ماذا؟ املأوا لهم القوافل وارسلوها لهم، فوصلت لهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه ماذا؟ قافلتهم ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. الآن وصلت القافلة، فيبدو أن المسافة قريبة. كم؟ الله أعلم. Daerah Nabi Yakub alaihissalam intinya itu di gurun ya, di gurun. Sebagaimana di akhir surat Nabi Yusuf, ja'akum minal badwi, ya, yang Allah mendatangkan kalian yaitu dari badwi, itu intinya pedalaman, bukan daerah kota. Sedangkan
penguasa Misrun di situ, itu bukan berarti pasti Mesir yang apalagi seperti sekarang, tapi itu beda antara Misru tanpa tanwin dengan Misrun dengan tanwin. Ya, dalam kisah Nabi Yusuf ini adalah Misrun, yakni Misrun minal ard. Dia intinya suatu kota. Kalau Misrun itu kota peradaban. Kota peradaban. Kalau Badui itu pedalaman. Misrun kota peradaban. Berapa jaraknya? Wallah alam tidak disebutkan spesifik di situ. Tapi intinya itu kiranya jarak yang dekat, tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Kenapa tidak terlalu jauh? Karena mereka rela berkorban bolak-balik yang itu hanya berupa mendapatkan wanazdadu kaila ba'ir. Kita mendapatkan tambahan karung gandum. Mereka rela bolak-balik dengan mendapatkan tambahan sukatan karung gandum. Ya kan, kalau sangat jauh ngapain jauh-jauh hanya untuk tambahan karung gandum. Mereka rela bolak-balik. Itu menunjukkan jaraknya itu tidak begitu jauh. Wallahu alam pastinya berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kisah keluarga Nabi Yakub alaihissalam, ada yang ingin kita tanyakan terkait cara kita mendidik anak, Syekh. Biasanya ketika kita memiliki beberapa anak, itu kita melihat ada beberapa anak kita yang memiliki kelebihan, ada beberapa kelebihan tidak dimiliki yang lain gitu. Kemudian kita ada kecenderungan lebih memperhatikan yang satu daripada yang lain. Nah, bagaimana, apakah ini wajar? Kemudian bagaimana solusi supaya semua anak-anak kita menjadi anak yang baik, sholih begitu, keluar kemampuan-kemampuannya yang dibawa oleh mereka itu bisa berkembang dengan baik. Apakah anak-anak yang kita anggap tidak memiliki kurang kompetensi dari yang lain itu bolehkah kita sedikit kita abaikan gitu, daripada anak yang dari kecil misalkan penurut, kemudian lebih mau diajak belajar agama gitu. Terima kasih. نعم ذكر في القصة هذا من باب تربية الأولاد، يعني تربية الأولاد يعقوب لأولاده. هل جائز شرعا أن نكون من جهة الوالدين أن نكون أكثر اهتماما في بعض دون الآخر؟ هذا جائز شرعا أم لا؟ وكيف يعني نوجه لو كان فيه ولد غير متفوق ثم وبالتالي يقل الاهتمام عليه؟ هل هذا فيه الظلم أو فيه شيء أم لا؟ طيب، هنا الآن التمييز بين الأولاد في شرعنا لا يجوز. ما هو الدليل؟ الدليل عندما جاء ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقد أعطى لابنه شيئا من الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيتهم مثل ذلك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أشهد عليه غيري فإني لا أشهد على جور أي ظلم. فالتمييز بين الأولاد لا يجوز. قد يكون الحب في القلب لفلان أكثر من فلان، ولكن لا تخرج هذا أمامهم، فإنك لو أخرجته سيتسبب في عداء وحسد وأذى وغير ذلك. ثانيا، عامل الجميع معاملة، أنا أقول عاملهم، أما في القلب هذا بيد الله عز وجل، لكن بالنسبة للمعاملة عامل الجميع معاملة واحدة. الغير متفوق عامله بحماس حتى يتفوق، وهذا أسلوب استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحفز الآخرين وكان يحمسهم، ولذلك يأتي بعض الصحابة فيظنون أنهم هم عند النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم بأمور جعلهم يشعرون أنهم من أحب الناس إليه،
وهكذا. فأنت أيها الأب عليك أن تعامل أبناءك معاملة واحدة، فإذا غلب الله عز وجل في قلبك حب أحدهم على الآخر هذا ليس بيدك، لكن لا تخرجه، لأنك متى ما أخرجته أحدثت فتنة بينهم وشقاقا ونزاعا وحسدا. Ya, secara hukum asal tidak boleh membedakan anak yang satu dengan yang lain. Ya, tidak boleh mengunggulkan yang satu dan zalim kepada yang lain. Ya, sebagaimana zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang dia mau memberikan tanah kepada salah satu anaknya. Ya, kemudian Nabi SAW bertanya, ya akullu waladika ya ataka hadza, ya semua anak ini kamu kasih tanah? Ya, dijawab oleh sahabat itu, tidak ya Rasulullah. Maka Nabi SAW perintahkan cari saksi yang lain, saya tidak mau bersaksi atas kezoliman. Ya, maka secara hukum asal tidak boleh membeda-bedakan anak. Ya, tidak boleh membeda-bedakan anak secara muamalah zahir. Secara muamalah zahir yang tampak itu tidak boleh dibeda-bedakan. Ya, akan tetapi kalau itu beda dari segi cinta, itu wajar. Dalam artian itu memang bukan hal yang bisa dikontrol oleh seseorang. Ya, kalau bab kecintaan kepada salah satu atau sebagian anak itu memang ya bukan kuasa kita. Ya, bukan kuasa kita. Akan tetapi kalau muamalah yang tampak, maka itu harus disetarakan. Ya. Kemudian kalau ada anak yang kurang unggul, ya maka hendaknya itu diberi semangat, ya, diberi semangat, diberi motivasi supaya dia bisa jadi unggul. Ya, sebagaimana Nabi SAW ada kalanya muamalah dengan sebagian sahabatnya, seolah mereka itu orang hebat, ya orang hebat, orang besar, diberi tanggung jawab, ya itu dalam rangka memotivasi ya para sahabat tersebut. Padahal mereka sahabat yang biasa tadinya, ya tapi dimotivasi oleh Nabi SAW. Demikian anak yang kurang maka ya diberi motivasi, diberi ya semangat supaya dia juga unggul sebagaimana anak yang lainnya. Tapi kalau muamalah zahir ya yang tampak itu tidak boleh dibeda-bedakan. Wallahu a'lam. Izin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum ya Syekh dan Ustaz, terkait dengan takwil mimpi, bagaimana dengan zaman kita saat ini? Apakah bagaimana kita menyikapi mimpi, dan apakah masih secara syariat apakah itu memang di zaman ini khususnya ada takwil mimpi, dan kalau kita ada mimpi baik seperti apa kita menyikapinya, begitu juga dengan mimpi buruk. Demikian Syekh, jazakallah khair. Apabila kita ada mimpi yang menurut kita baik, bagaimana kita menyikapinya? Begitu juga apabila kita mimpi yang kurang baik, bagaimana juga kita menyikapinya? Dan saat di zaman kita saat ini, apakah masih ada semacam takwil mimpi seperti itu, Ustaz? Seperti di zaman Nabi atau zaman Nabi Yusuf di dalam Quran. Jazakallah khair. Haula ta'biru ru'a. تعبير الرؤى هل هذا جائز ووارد حتى في هذا الزمان أم لا؟ وكيف موقفنا حول الرؤيا الصالحة والرؤيا السيئة؟ ما موقف العبد حولها؟ أولا تعبير الرؤى موجود حتى في أمتنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالس وبجواره أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه والصحابة رضي الله عنهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك لأبي بكر تأويل الرؤى، فأول أبو بكر الرؤى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت في بعض وأخطأت في بعض. فإذا أحيانا قد يكون المؤول يخطئ، وهذا ليس. الأمر الثاني أن الرؤيا لا نبني عليها حكما، قد نستأنس بها لكن لا نبني عليها حكما. بعضنا يرى رؤيا مثلا ويقول له المؤول أنك ستجد ما سيحصل لك كذا، فيبني حكما ربما ما يحدث له. ما نبني عليها حكما أنه سيحدث هكذا، لأنه لو بنينا عليها حكما يقتضي ماذا؟ يقتضي أنه يقين أنه سيحدث هذا، وهذا غير صحيح. الأمر الثالث
أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا أمر أننا إذا رأينا رؤيا حسنة حمدنا الله وسكتنا، وإن رأينا رؤيا سيئة استعذنا بالله من الشيطان الرجيم ولم نخبر بها أحدا. هذا الأفضل، ولا بأس إن أول الإنسان لك الرؤى، لكن ليس كل مؤول مصيب. Ya, takwil mimpi itu masih ada ya, masih ada sampai sekarang di umat Islam ini, sebagaimana Nabi SAW sempat dilaporkan ya suatu mimpi, tapi kemudian Abu Bakar minta izin untuk mentakwilkan mimpinya, maka ditakwilkan oleh Abu Bakar. Kemudian kata Nabi SAW, ya asabta ba'dan wa akhtata ba'dan, kamu benar sebagian, salah sebagian. Jadi takwil mimpi itu takwilnya bisa benar bisa salah. Ya, takwil mimpi itu bisa benar bisa salah. Ya, adapun ketika seseorang mendapat mimpi yang baik, maka yang diantara adabnya hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan cukup diam saja, terutama jangan dikabarkan kepada orang yang potensi hasad. Ya, kalau dia ya mendapati mimpi yang buruk, maka jangan kabarkan, maka dia istighfar. Ya, istighfar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kabarkan siapapun. Ya, intinya takwil mimpi masih ada, tapi yang mentakwilnya itu bisa benar, bisa salah. Kemudian dari mimpi tersebut itu jangan ya dibangun hukum sesuatu. Jangan dia membangun hukum dengan berdasarkan mimpi tersebut. Misalnya mimpi diperlakukan buruk sama orang lain dan kemudian dia membalas atau menghukumi orang itu sebagai orang zalim, jangan. Ya, maka dari mimpi itu tidak dibangun di atasnya suatu hukum. Ya. في الخلف هناك واحد. Assalamualaikum Ustaz. Mohon pencerahannya beda antara hasad dengan penyakit ain Ustaz. Terima kasih. Marfarqu bainal hasad wal ain. الحسد داء في القلب هو على إثره يأتي بالعين، هو على إثره يأتي بالعين، لأن الحاسد إذا كان في قلبه الحسد وأظهره أضر غيره، وهناك الحسد حسدان، حسد محمود وحسد مذموم. كيف عرفنا ذلك؟ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله القرآن وفي رواية الحكمة فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. هنا هذا حسد مذموم، وهو أن تتمنى ما عند غيرك مع بقاء النعمة عليه. وأما الحسد المذموم وهو أن تتمنى زوال النعمة عن غيرك مع تمنيها لنفسك. وهذا إذا جاء طبعا جاءت معه العين. وعموما الحاسد أول ما يعترض على الله جل وعلا، الحاسد أول ما يعترض على الله عز وجل، إذ أن الله هو الذي قدر الأمور وهو الذي أراد لهذا وأراد لهذا. نعم. Hasad, bedanya hasad dengan ain, ya hasad itu dia awalnya penyakit hati. Ya, dan kemudian ain itu datang setelahnya. Ain itu datang setelahnya dari orang yang hasad. Jadi awalnya orang punya hasad dahulu, iri dengki, kemudian jika dia tampakkan, ya maka dia bisa menyebabkan ain bagi orang yang dia iri. Ya, jadi ain itu datang setelahnya. Kemudian hasad itu ada dua macam, ada hasad yang baik, ada hasad yang buruk. Ya, hasad yang baik ya ketika seseorang itu hasad terhadap nikmat agama yang dimiliki oleh orang lain tanpa ada keinginan nikmat tersebut hilang dari orang lain.
Tapi dia ingin memiliki nikmat yang serupa tapi dari orang lain itu tidak hilang. Ini hasad yang baik. Ya, seperti ingin ya bisa banyak bersedekah, maka itu hasad yang baik. Ada hasad yang buruk. Ya, hasad yang buruk di mana dia tidak suka ketika ada nikmat Allah yang Allah berikan kepada saudaranya. Ya, kepada saudaranya, nikmat apapun itu. Ya, dan jelas hasad yang buruk ini ya adalah jenis penyakit hati yang buruk yang hakikatnya dia adalah bentuk protes terhadap Allah yang membagi nikmat-nikmat kepada hambanya. Ya, protes terhadap Allah yang Allah lah yang membagikan nikmat-nikmat tersebut kepada manusia. أود أن أذكرهم بيوم عاشوراء تعرفونه ولا بعد غد عندنا على حسب تاريخنا بعد غد أيوة كما أني أود تذكيركم بيوم عاشوراء ذلك اليوم العظيم الذي أنجى الله عز وجل فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله وصامه النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله وأمر بصيامه ومن المستحب أن يصام يوم عاشوراء والأفضل أن يصام يوم التاسع معه يوم التاسع والعاشر. Syekh juga mengingatkan ya insyaallah di depan kita ada hari Asyura. Ya, hari Asyura itu hari puasa yang agung dan juga disunnahkan jika bisa puasa dari tanggal 9-nya. Ya, puasa dari tanggal 9 Muharram dan juga 10 Muharram. Ya, kalau tidak salah kalau tanggal kita itu Ahad dan Senin ya. Ahad dan Senin. Ahadnya 9, Seninnya itu 10. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu alam, barangkali kita cukupkan sekian. Ya, naktafi bihadzal qadar. Ya, subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.